सब गले हाँ समस्ते गले आउ केही नाहंती अरे पंचमा निस्ता शुभेन्दु कौन कर मामू को सह खुशी गप्पा करूचंती खुशी रे घरे खाली उठुची पडुची पंचमा आज्ञा निबंध तो सरीला एबे खाली आपण बाहागर कथा चिंता करंतु बाहागर रे सरी गले मनुष्य निश्चिंत रहइबो तो निश्चित रह पंचमा ए बाहागर बे सुरखुर रे सरीबो ओ पंचमा तू जा घरे कोन काम थिबो मोटिया परे खाइबी आज्ञा बुझलु के आज्ञा देखो तो आपण माने किए कहूची आज्ञा सबो कहूची अधीन विरूपाक्ष महांती साकिन कवरपो आमे मसाणी पड़ा तहसील सढ़ई कड़ा गाँव जिला सिंह हेले मो पाखरे आपनकर काम कर एई अनाथिनटाକୁ ପରେ ଲଗିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଏଥିରେ ମୁଁ କଣ କରିବି ଏ ଭଦ୍ର ମହିଳା କିଏ এই দেখো আজ্ঞା ଇଏ ତ ହେଲେ ଅସଲ ନାୟିକା ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ କଥା ତ ଢେର अरे ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବିବାହିତା ଧର୍ମପତ୍ନୀ कौन कहू कौन कहू सुरेंद्र कथा कहू এই দেখো ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ସହିତ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କନ୍ୟାର ନିର୍ବନ୍ଧ ହେଲା शुभेंद्र स्त्री है भांडा भी करबा तो जगह पाइल जाओ बाहर जा कहू ओ भाड़ बाहर जा ଦେଖ ଆମେ ଏଠାକୁ ରହିବାକୁ ଆସିଛୁ ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ଭାଇର ବୁହାରୀ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ और किसी सुनी बार नहीं वो जाने शुभेंद्र स्त्री बहुत दिन मरी जाई କଣ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ବାହା ଦେବେ ବୋଲି ଶୁଭେନ୍ଦୁର ଏଇ ଜୀବିତ ସ୍ତ୍ରୀଟାକୁ ଆପଣ ମାରିଦେବେ ताही के कंचा मिछड़े कहउचंदी এই ଦେଖ କୋଉଟା ମିଛ ଆଜ୍ଞା ଶୁଭେନ୍ଦୁ ନଦୀରେ ଅଗ୍ନିଦେବଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ଏଇ ଶିବନ୍ତୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ସେଇ କଥାଟା ମିଛ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ପରିତ୍ୟକ୍ତା ଶୁଭେନ୍ଦୁର ସ୍ତ୍ରୀ ଏଇ କଥାଟା ମିଛ କୋଉଟା ମିଛ ଆଜ୍ଞା सब मिछ 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 काले कोउटा सत्य सब छलना देखंतु मु आपनकर कौनसी कथा सुनिबाकु चाहे ना दया करी मगर बाहर जांतु भलरे जिबे नप्पु पुलिस को डाकिबे आज्ञा पुलिसला भय देखाई गोटे विवाहिता स्त्रीକୁ କ'ଣ ତା ସ୍ୱାମୀ ପାଖରୁ ଆପଣ ଛଡ଼ାଇ ଆଣିପାରିବେ ଅସମ୍ଭବ ଆମ ଦେଶରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ବନ୍ଧନଟା ବହୁତ ମଜବୁତ उतरे इच्छा को कहीं के बारंबार पहुंचाते परिष्कार कहंतु कौन तुम्हारा उद्देश्य এই হজুর এই অসহায়া স্ୱାମୀ ପରିତ୍ୟକ୍ତା ସ୍ତ୍ରୀଟାକୁ ତା ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ ମୋର ସେଇଟା କେବଳ ଏକମାତ୍ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ शुभेंदु यदि ये भद्र महिला को अस्वीकार करती ନିଶ୍ଚୟ କରିବା ଆଜ୍ଞା ବାପା ଘରେ ବାହା ହୋଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଶଙ୍ଖରେ ପାଣି ଦେଇ ତାଙ୍କ ହାମଲା ଭର ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଣ୍ଡେଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ बंद करो
ଶୀଘ୍ର ଗଲୁ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଗାଡ଼ିକୁ ପଠେଇଦେଲୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏତେ ଦିନ ଧରି ଭଦ୍ରମଳା କରୁଥିଲେ। ଦେଖ ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ହେଲା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରର ମାନ ଅଭିମାନର କଥା। ତ ଆମେ କଣ ସେଥିରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇବାଟା ଠିକ ହେବ? ହଁ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଏମାନେ ତମ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। କୁହନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କାମ କ'ଣ?